Bamada.net filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin sanga in kɔnɔ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw bɛɛ fo ka waleɲumandɔn dante foli min na aw bisimila aw ka jamukan Mali kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamaya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo kana se juma ma kunnafoniya minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ bɔ n'olu ye ni ka walawala an ka todunkan cɛnin na walasa aw ka se ka faamu cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ maa kalannen nanzara kalan na o de ka dɔgɔ k'a ye k'a fɔ maa min kalannen don kalan wɛrɛw la o de ka dɔgɔ kosɛbɛ o la o de y'a to an bɛ bɔ ni baabu ninnu ye k'a fɔ an ka todunkan cɛnin na walasa kɛmɛ kɛmɛ sara la an ka jamana kɔnɔ maa 70 bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na o siranatigɛw la bi an bɔlen don ni k'an cogo ni kunnafoni ba 3 ye an bɛna an da don min na ni ka a walawala kosɛbɛ o kunnafoni fɔlɔ o de bɛ tali kɛ bi ni o ye juma ye juillet kalo tile fɔlɔ ni o ye kalo kura daminɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kalo tɔ timɛ ko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na an bɛ seli makɔnɔ min fana la ala ka seli musakaw nɔgɔya bi juma juillet kalo tile fɔlɔ an b'a ye k'a fɔ Faransi ni olu bɔra ni ka laseli dɔ kɛ ni o laseli n'u y'o kɛ danganiya ɲɛma k'a ye k'a fɔ ko Barkhane plutôt Takuba o mun bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o o de dabɔlen don ni ka Faransi n'a jɛw ni olu bɛ tali kɛ u ka européen jamana maaw minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛ la u kana ɲɔgɔn dɛmɛ ka na Sahel la an ka jamana kɔnɔ ka na an ka cɛdenw dɛmɛ ni ka maa murutilenw kɛlɛ kosɛbɛ ni o bɛ tali kɛ djihadisme na ka taa bila terrorisme na o n'a ɲɔgɔnnaw an bɛna an da don o baabu la ni ka o walawala kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na an ka jamana ko caman kɛra an ka jamana kɔnɔ o ko camanw senfɛ an b'a ye k'a fɔ MINUSMA ni olu kun bɔra ni k'a jira k'a fɔ ko an ka cɛdenw ko u bɛ ka diɲɛ bɛnkan minnu bɛ adamadenya ni kun lakanali hukumu kɔnɔna la k'u ye o caman violer fo taara se 320 ɲɔgɔnna ma an b'a ye k'a fɔ ONU ni olu bɛɛ lajɛlen jabala ye olu kun ye a laɲini an ka jamana autorités fɛ k'u bɛna enquête lawaleya o kow ka an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn an bɛna an da don o baabu fana la ni ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA ko hukumu kɔnɔ hali bi n'o ye mission onusienne ye an b'a ye k'a fɔ Benin ni o ye farafinna jamana dɔ ye ale ye a ka cɛdenw ni k'olu sama ni k'olu bɔ a la ka d'a kan ka da darula caman kan k'olu yɛrɛ mago b'u ka cɛdenw na u ka dugukolo sanfɛ o la an bɛna an da don nin baabuba 3 de la ni ka nin walawala aw ye o la an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ a y'a partager ka d'a kan kunnafoni ninnu nafa ka bon o la an b'a ɲini aw fɛ n kelen tɛ yan ni Amadu Zɛri Ɲanbele bɛ yan n'ale bɛna jɛ k'an da don nin baabu ninnu na ni ka walawala o la an bɛ kuma di a ma a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di o la an bɛ segin ka na an ka baabu ma Amadu Zɛri Ɲanbele n b'i fo. Foli diyara an ye Kulubali n b'i fo ka an ka technicien fo ni ka Bamada.net kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka u ladɔnniya k'a fɔ ko u ka nin video in partager u ka aimer kosɛbɛ an bɛna ale kunnafoni minnu di kunnafoni ninnu nafa ka bon kosɛbɛ o la an bɛ segin ka maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli d'u ma u ka cɛsiri la an'u ka don o don jamanajɔ la. D'accord Amadu Zɛri Ɲanbele an b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi kunnafoniya caman bɛ yen an ka jamana kunkanko dɔrɔn tɛ an b'a ye k'a fɔ caman b'an bolo bi an bɛna an da don o la ni ka o walawala yala i bɛ wele jumɛn da an ka filɛlibaw ye hali bi kunnafoni ninnu nafa hukumu kɔnɔ. Kunnafoni ninnu i n'a fɔ i filɛ k'a fɔ cogo min na kunnafoni sabalamanw don kunnafoni gɛlɛnw don wa kunnafoni gɔnimanw don minnu yɛrɛ kɛra kɔsan na ni kunnafoni telimanw dɔw yɛrɛ b'a la an bɛna an da don fɔlɔfɔlɔ mun na o yɛrɛ bɛ tali kɛ nin ye kunnafoni nin kɛra bi de n'o de bɛ tali kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ sisan i ka lasew la cogo min na donc an bɛna an da don o la ni ko o walawala kunnafoni 3 nafa ka bon kosɛbɛ maliyɛnw ka nin partager u k'u sɔgɔlen to an na ka émission suit fo a laban an bɛna les révélations caman kɛ ka tila ka kunnafoni caman d'u ma. D'accord merci bien Amadu Zɛri Ɲanbele an filɛlibaw an bɛna don an ka kunnafoniw kɔnɔ bi ni o kunnafoni fɔlɔ ni o bɛna tali kɛ Faransi olu bɔra ni k'a fɔ danganiya ɲɛma k'a ye k'a fɔ ko Takuba ni o bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan a bɛ waati bɔ walasa ni ka na anw ka cɛdenw dɛmɛ an ka kɔrɔnfɛla gɛlɛya min bɛ yen ka na a cɛmancɛ yan fan na an b'a ye k'a fɔ ko Faransi an ka laɲiniw kɔfɛ maliyɛnw ka laɲini kɔfɛ k'a ye k'a fɔ ko Faransi ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ bi Faransi ye a officialiser k'a fɔ ko Barkhane Takuba plutôt ko u bɛna u ka kasaw kuru ni ka
ba Maliba to an ye ani cɛcɛfuga jamana caman d'accord Amadou Z Ɲamele selon les faits yala i yɛrɛ bɛ kunnafoniya jumɛn dɔn ni kuma in kan o la i yɛrɛ ka propre analyse an bɛ sɔrɔ ka don ɲininkali kɔnɔ. D'accord Kulubali n b'i fɔ i ka ɲininkali la Takuba an b'a dɔn Takuba ye tubabuw ka nanzaraw ka kɛlɛkɛcɛw ye Takuba kɛlen tun t'an fɛ yen ka mɔgɔw ladɔnna mission Barkhane tun bɛ yan Serval tun bɛ yan nɔ mais maa caman k'a dɔn ninnu fɛn danfaraw b'u cɛ Serval ale ni Barkhane ale ni Takuba jɛkulu minnu don jɛkulu suguya kelen tɛ Takuba komi bi an ka kunnafoni bɛ o de kan an bɛna o ɲɛfɔ kosɛbɛ mɔgɔw ka se k'a faamuya Takuba yɛrɛ ye mun ye an bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko Faransi nali min kɛra Mali la an ka rébellion terroriste ko kɛlɛ in na Faransi nana a ye kalo damadɔni kɛ a ma se ka nɔbɔ ko la ka san kɛ a ma se ka nɔbɔ ko la donc a nana fɔ ko terroriste ko kɛlɛ min bɛ Mali la nɔ ko olu a fanga ka bon olu kelen ma donc k'olu bɛ dɛmɛ welekan bila u partenaires européens ma n'o bɛ tali kɛ OTAN membre la donc k'u kana dɛmɛ ka fara olu kan k'u ka ni jatigɛwale kɛbaga minnu bɛ Mali la k'u kana ka n'u kɛlɛ o de nana ni Takuba in hakilina ye laseli yɛrɛ kɛra Français ka ministre des armées n'an b'a fɔ ma Florence Parly Faransi tɔgɔ la ale de taara ni hakilina in ye OTAN mɔgɔw ka tabali sanfɛ Union européenne mɔgɔw ka tabali sanfɛ o la a ka welewele ni dɛmɛ in senfɛ dugu caman olu y'a jira k'a fɔ ko Faransi nana dɛmɛ mun kɛ ko jatigɛwale kɛlɛbaga ye kɛlɛ ye ko kɛlɛ mun kan ka kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ mɔgɔ man k'i sigi k'a fɔ ko kɛlɛ ka se i ka soda la k'i bɛ bɔ ka taa ni kɛlɛ kɛ de ko ɲana ka se i ma ko parce que kɛlɛ mun don ko don n'a nataw la k'a bɛ se ka se bɛɛ lajɛlen ma o hakilinaw de la an y'a ye k'a fɔ dugu damadɔni bɔra ni ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɔ k'o bila ka na Mali la n'o dugu bɛ tali kɛ Belgique la ani République de Tchèque ani Danemark ale ni Estonie Hongrie Italie ani Pays-Bas Portugal ani Suède olu de sɔnna k'a fɔ k'u bɛ u ka kɛlɛkɛcɛw bɔ ni kana Faransi dɛmɛ Mali kɔnɔ terroriste ko kɛlɛ in na o kɛlɛkɛcɛ minnu déployé la n'u nana Mali la o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛcɛ 800 ka taa fo 900 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn olu de nana ka na nin waleya in na ka na Mali dɛmɛ nin terroriste ko kɛlɛ in na nka bi an ka kunnafoni bɛ mun nɔfɛ o de ye k'a fɔ ko ni kɛlɛkɛcɛ minnu nana ni Faransi ka welewelekan sira ye ko olu ka baara de kun cɛra Mali la bi k'u n'u ka kasaw kuru pepewu n bɛ mun f'i ɲɛna Saliya Basi Kulubali Faransi ni Mali a ma dogo mɔgɔ si la depuis fanga jɔsi kɛra IBK la an ni Faransi tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ depuis Bandaw nana fo ka tila ka fanga minɛ Bandaw la an y'a ye Mali ni Faransi cɛla gɛlɛyara kosɛbɛ a kɛra sababu ye Mali ko Faransi ka minɛn cɛ ka bɔ Mali la ko parce que ko Faransi bɛ ka waleya minnu kɛ ko o waleya ninnu t'anw permettre k'an ka fɔ k'an ye pays souverain donc o siranatigɛw de la an y'a ɲini k'a fɔ ko Faransi ka mission Barkhane ko ka kasa kuru Barkhane ye kasa kuru an nana fɔ tugun ko ka Takuba fɔlɔfɔlɔ gɛnni nana daminɛ Danemark la olu ka kɛlɛkɛcɛw nalen Mali ko k'olu ka segin donc an nana kunnafoniw sɔrɔ ni vendredi jumadon juillet kalo tile fɔlɔ san 2022 k'a fɔ ko Faransi y'a laseli kɛ k'a fɔ à travers le général Pascal Lani n'o ye porte-parole de l'état-major français ale de ni laseli kɛ kunnafoni dibagaw ɲama n'an b'a fɔ ma ko presse k'a fɔ ko Faransi ka Takuba ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali la ko u bɛn'u ka kasa ni kasa koso ni kasa k'u k'a bɛɛ lajɛlen kuru ni ka ban Maliba bila an bɛ se ka mun fɔ nin na o de ye nin waleya in kɛra nin togo in na o y'a fɛ d'accord o la an maliyɛnw an t'a fɔ ko tare ka d'a kan laɲini minnu sabatilen don jamana fanba bɛɛ lajɛlen fɛ o de lawaleyalitɔ filɛ nin ye an ka dugawu kɛ yala an bɛ fɛ k'a dɔn hali nin bɛɛ kɔfɛ Faransi n'a fɛɛrɛw ka d'a kan an ye nin kuma in ye nin yɔrɔ in na yɔrɔ dɔw la fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ OTAN ko kuma bɛ yen ko OTAN fɛnɛ bɛna don bɛna intervenir Sahel kan nin n'a ɲɔgɔnnaw la mais yala est ce que an bɛ se ka danganiya ɲɛma an bɛ se ka a fɔ ko nin ye Faransi taalen kudayi ka Maliba bila wa Faransi ka tagali ka ban Maliba bila an bɛ se k'a fɔ Faransi bɛ se ka gɛn anw bɛ se an bɛ don min na ko bi mais ka Faransi ka ta ka bɔ Sahel kungo de kɔnɔ o de ye kuma ye mais kalo tɛmɛnen yan kɔrɔ an bɛ ka Faransi gɛn Niger olu ka président n'o ye Mohamed Bazoum ale ko Faransi k'a lajɛ ko ka na olu ka dugu kɔnɔ ko walasa k'u dɛmɛ ka Sahel kungo terroriste kɛlɛ in kɛ a ma da o fana ma ko Faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Sahel kungo kɔnɔ ko ka dɔ fara o hakɛ kan ko ka pankuru minnu bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma drone ko ka dɔ fara o hakɛw kan ko Faransi ka dɔ fara ka cɛsiri ko Faransi ka na maa ka kɔrɔfɔli lamɛn ko ka na maa ka tɔgɔ tiɲɛ lamɛn ko mais ko Faransi ka na olu ka dugu la olu bisimilalen don olu fɛ yen ni k'olu dɛmɛ ka Sahel kungo kɛlɛ kɛ Saliya Basi ni mɔgɔ n'i jugu gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ mais n'a b'i ka so kogoju la i man k'i da k'i hakili latigɛ donc an bɛ se ka mun fɔ nin ye wagati bɛɛ a bɛ se ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ y'o waleya caman ye an y'a ye k'a fɔ Mali ye Barkhane gɛn Faransi an ka espace aérien violé fo siɲɛ 2
alors que an dun y'a f'u ɲɛna strictement an ka espèce ko u ka pankuru kana tɛmɛ kan mais u tɛmɛn'a kan o kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna siɲɛ fɔlɔ an ka gouvernement ye kangaridakan kɛ u nana segin k'a kɛ tugun donc an bɛ se k'a fɔ Faransi tagara ka bɔ Mali dugukolo kan mais Faransi ma tila Mali la fɔlɔ halisa ani Faransi bɛ ɲɔgɔn na donc maliyɛnw kɔni an bɛ mun fɔ vraiment don n'a nataw la an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'olu tagara parce que ninnu tɛ ka to badabada o de fana ye problème ye donc ni transition taara maa min bɛna sigi ba Maliba kunna an bɛ se ka mun fɔ ka gɛlɛya o kana kɛ maa ye maa min bɛna Faransi gɛnnen kɔ ka tila ka segin ka n'a ye an ka faso in kɔnɔ. D'accord. Hali bi an bɛ wele da an ka autorités la an b'a ye k'a fɔ ni cɛden minnu tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni ninnu bɛɛ taara ni u ka retraite kɛra ni ka taa u ka yɔrɔ kofɔlenw na an b'a ye k'a fɔ an ka jamana mago bɛ cɛ kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ de la o la hali bi an bɛ autorité interpeller u ka recrutement kɛ hali bi walasa ninnu bɛ taa ka wo minnu bila o wo ninnu ka se ka datugu an yɛrɛ ka armée fɛ ani effectif ɲuman fɛ d'accord hali bi o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ hali dɔgɔkun kɔnɔ furugufurugu tun bɛ an ka jamana ɲɛmaaw ni MINUSMA cɛ u ka mandat renouvelé ko kuma la u y'a jira k'a fɔ ko Faransi bɛna olu dɛmɛ soutien fɛngɛ aérienne na mais an b'a ye k'a fɔ hali bi u bɛ fɛɛrɛ de walasa Faransi ka yakubaya Faransi ka se k'i lili don hali bi jamana in kɔnɔ ka fɛn caman bɛ yen ni k'o monopole ta yala o waleya min fana tɛmɛna i hakilina ye min ye. d'accord MINUSMA ka nin fali waleya ye mɔgɔw k'a dɔn an bɛ mɔgɔw hakili lajigin ka fɔlɔ MINUSMA yɛrɛ nana Mali la ni Faransi ka sira de MINUSMA bɛ yen ko farafinna jamanaw bɛ a la dɛ mais MINUSMA nana ni ONU mission onusienne de nana ni MINUSMA ye bon MINUSMA fana ka nali Faransi de fana ye doléance kɛ ko ka na ni MINUSMA o de y'a to MINUSMA ɲɛmɔgɔya dilen don Faransi ma. D'accord. MINUSMA bɛ Mali la Faransi taara mais MINUSMA ɲɛmɔgɔya bɛ Mali bolo an kɛlen ka gɛlɛya donna Mali ni Faransi cɛ an kɛlen k'a fɔ ko Faransi ka taa Faransi ka sɔrɔsiw taalen u tun y'a fɔ k'u bɛ to yen parce que MINUSMA chefs y'a ɲini ko k'a fɔ ko Faransi ka appui aérien di MINUSMA ma donc o appui aérien ko min bɛ ka fɔ nin ye mɔgɔw ko ni tant que o de bɛ ka kɛ ko an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ i n'a fɔ gosi ta kɛra cogo min na k'a fɔ ko Faransi ka na ni ja sugu dɔw ye ka na fɔ k'a bɛna jamana in tɔgɔ tiɲɛ ko Faransi ka na ni hakilina dɔw ye k'a fɔ o dalu caman bɔra i m'a ye an kɛlen ka Faransi gɛn Kulubali a ma mɛn sɔɔni dɔrɔn Faransi ye jaw bila k'a fɔ ko olu taara ko su dɔw bɛ ka bɔ ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka su dɔw wɔgɔbɛ yɔrɔ dɔ la ko civil su donc tant que Faransi bɛ sira o sira a kɛra dugumala a kɛra sanfɛla tant que Faransi bɛ Mali kɔni kɔnɔ an tɛ se ka lafiya bon MINUSMA ka mandat renouvelé i n'a fɔ i da sera ma cogo min na déjà a kɔni renouvelé la ka ban Maliyɛn caman tun fɛla tɛ san kelen wɛrɛ farala MINUSMA ka mandat kan ka sabu kɛ k'a fɔ ko alors que an ka président n'o ye Abdoulaye Assimi Goïta ye a ka son excellence Assimi Goïta a kɛlen ka Abdoulaye Diop kɛlen ka taa Mali représenter ONU ma Abdoulaye Diop m'a dogo a ye maliyɛn fɛla fɔ bɛɛ ye a ko ni MINUSMA bɛ to Mali la ni condition mun ye a ko fo k'olu condition de ka falen o condition de bɛ tali kɛ k'a fɔ ani MINUSMA ka baara ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ani ladiriya kɔnɔ ani MINUSMA bɛ baara kɛ fɛnɛ mais MINUSMA la a ɲɛmɔgɔya tɛ di Faransi ma wa Faransi tɛ baara foyi k'an ka jamana territoire la MINUSMA tɔgɔ la donc ni i nana ta k'a lajɛ k'a fɔ ko MINUSMA bɛ to yan mais appui aérien ko Faransi b'o di c'est que maa kan k'i yɛrɛ ɲininka o ko la an kɔni an bɛ don min na ko bi an bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ parce que an bɛ ka kuma caman mɛn mais kunnafoni sanuma jɛlen ye mun ye a fɔra ko MINUSMA ka mandat de ka prolonger Mali la ni san kelen mais mun ye Faransi ni MINUSMA ka jɛ ka baara kɛ o ma décret ma bɔ fɔlɔ Mali gouvernement y'a jira ko t'a fɛlɛ donc an bɛ don min na ko bi o ma diyagoya an kan fɔlɔ. D'accord. Merci bien Ɲamele n b'i fo kosɛbɛ i ka analyse in na o la an bɛna don an ka babu filanan kɔnɔ hali bi an bɛ to comment dirais-je ONU ko hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ONU tun ye a ɲini kɛ u bɛ nalen ko ka na sɛgɛsɛgɛli boloda ba Maliba kɔnɔ ka d'a kan ko MINUSMA ni o y'olu ka bolo fara ye olu MINUSMA maaw ye a fɔ a jira k'a fɔ ko anw ka cɛdenw ko u bɛ ka dankari diɲɛ bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ adamaden ni lakanali hukumu kɔnɔna la ko u bɛ k'o caman violer ni o violation taara jɔ fo 320 ɲɔgɔnna la an b'a ye k'a fɔ o de danganiya ɲɛma u y'a ɲini k'u bɛ fɛ ko ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko hukumu kɔnɔna la ni an ka jamana ɲɛmaaw ma sɔn yala Ɲamele o fɛn yala i ka dɔnta ye mun ye a la o la an bɛna don o fana analyse kɔnɔ. D'accord Kulubali o tɛ ko wɛrɛ ye an nana ye k'a fɔ MINUSMA ka mandat i n'a fɔ an bɔra ka lase cogo min na o renouvelé Mali la ni san kelen ye MINUSMA ye jɛkulu min maa caman bɛ dɔn a la mais an bɛ fitinin fɔ a la yalasa maaw ka se k'a faamu MINUSMA ye jɛkulu mun ni diɲɛ seleke 14 bɛɛ lajɛlen jamanaw bɛ dɛmɛ kɛ dugu ma
dugu mun ni bingani bɛ ka kɛ a kan ni a dɛmɛ in bɛ na ni kɛlɛkɛcɛw nasira ye ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa lafarali kan walima ka jamanadenw lakana o ye MINUSMA ka objet mission ye MINUSMA bɛ anw fɛ yen o siranatigɛw de kan donc an nana ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ min kɛ Mali ni Faransi ka ni gɛlɛya in sababu la an ko tant que MINUSMA b'anw fɛ yen ka ɲɛmɔgɔya to Faransi bolo ko Faransi bɛna fɔ a ma taa parce que n'i ye Faransi gɛn Faransi dun mana taa MINUSMA bɛ yen MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɛ Faransi bolo a bɛna fɔ a ma taa donc o de la MINUSMA ka ni mandat in filɛ kelen ka renouveler an ka gouvernement ko Faransi kana to a baara ɲɛmɔgɔya la ko la MINUSMA se ka to an fɛ yen MINUSMA dun mana kɛ dugu o dugu la MINUSMA bɛ rapport de di parce que ale ko k'ale bɛ yan a nana MINUSMA nana Mali la nɔ chapitre 8 n'o de ye k'a fɔ lafaralibaga ale mana kɛlɛkɛla ka lafarali kɛ ka jamanadenw lakana donc o la MINUSMA ka laseliw la MINUSMA nana jira k'a fɔ ko Mali gouvernement bɛ ka to ka dankari hadamadenya yɛrɛ hakɛw la o de la i n'a fɔ yɛrɛ filɛ ka fɔ cogo min na ko k'a daminɛ janvier kalo tɛmɛnen san 2022 kana bila mars kalo san 2022 la ko Mali ye droit mun violé hadamadenya yɛrɛ lakana ni hadamadenya tabiyaw hakɛw la ko 320 o dun ye waleya ye waleya mun o tɛ tɔgɔ ɲuman ye an ka jamana ma o la o kɛlɛ in na i b'a ye mura ko in b'o kɔnɔ mura ye ko in b'o kɔnɔ ani Mauritanie frontière la civil minnu fana attaquera yen o ko fana b'o kɔnɔ donc e yɛrɛ k'a ta ka lajɛ Kulubali e nana ne fɛ yen ko e bɛna ne la kɛlɛla fara la ne ni banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ an dun ma dɔn lafarali tun ye de ko wagati min na rébellion de bɛ yen MINUSMA nana ka interposer entre le gouvernement et les rébellions bon Mali la bi rébellion ko kuma tɛ o rébellion ko kuma banna parce que MLA de tun ye rébellion ye MLA ko olu ye signataire d'accord d'Alger la an olu ye fɔ ka bɛn kɛ bɛɛ b'a dɔn a dogolen tɛ mɔgɔ si la diɲɛ fantan naani bɛɛ ko Mali bɛ bi kɛlɛ min na o djihadiste ko kɛlɛ de n'o ye terroriste ko kɛlɛ ye terroriste ko kɛlɛ dun na diɲɛ sariya foyi tɛ yen ko k'a fɔ ko sariya min b'a jira ko k'a fɔ ko ni dugu dɔ ni terroriste kɛlɛ bɛ yen ko jamana wɛrɛw ka dugudenw bila ka kɛlɛkɛcɛw ka taa lafarali de kɛ o terroriste mɔgɔw ni o jamana mɔgɔw cɛ o tɛ diɲɛ sariya gafe si kɔnɔ a yiralen don diɲɛ sariya yira de terroriste ko kɛlɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ bɛ fɛɛrɛ kɔ ka terroriste kɛlɛ donc Kulubali ma o b'i yɛrɛ ɲininka Mali bɛ terroriste ko kɛlɛ la MINUSMA b'anw fɛ yen ko lafarali an mana mɔgɔw faga ko Maliyɛnw bɛ ka civil faga ko n'an taara rebellion ka kan ci k'an taara civil ka dugu ci finalement maa b'i yɛrɛ ɲininka MINUSMA ta ye jumɛn yala Faransi ka bɛnbɛn bɛ taa ko sɛngɛ Faransi ka bɛnbɛn b'a kɔrɔ a sɔgɔma f'a su fɛ Faransi yɛrɛ de ye nin ko in problème ye an bɛna fɛ la n'o de ye k'a fɔ an ka l'ambassadeur n'a b'a fɔ ma Isa Konfuru mɔgɔw k'a kɛ to jamu fɔcogo la ale de y'a fɔ devant le conseil de sécurité n'o bɛ tali kɛ ONU diɲɛ seleke 14 bɛɛ lajɛlen ka jɛkuluba n'an b'a fɔ ma ONU olu ka o yɔrɔ la k'a fɔ ko ale a kɛlen k'a fɔ ko Mali bɛna MINUSMA na ko Mali bɛna ONU bɛna enquête dayɛlɛ Mali jamana kan parce que ko MINUSMA ka rapport la k'a fɔra k'an ye 320 violation des droits humains kɛ donc ko faut que enquête ka dayɛlɛ walasa k'o ko tiɲɛ a n'o nkalon bɔ ɲɔgɔn na ale fana y'a f'u ye intelligemment k'a fɔ ko ale fana ma da la ko an ka gouvernement bɛna se ka garantie ta garantie min b'a jira ko ONU ka mɔgɔw bɛ se ka n'an ka jamana kɔnɔ ni k'u yaala ka taa maaw ɲininka ka maaw da sumusumu ka ko in sɛgɛsɛgɛ ni ka nkalon n'a tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na i ma ye Faransi fana tun ye nin waleya in de kɛ kɔrɔnfɛn fan fɛ waati min na k'u bilennen b'u da la k'u ka taa effectivement u ye nin sondage sugu ninnu de kɛ micro trottoir ni fɛn sugu u nakun tun t'o ye u nakun ye k'u k'a dɛmɛ di takuba dɔw kɛ ka taa maaw ɲininka ko exaction k'an ka sɔrɔsiw bɛ ka taa binga mɔgɔw kan donc u nana fɔ k'u bɛna nin waleya mun kɛ an ka ambassade a ma fɔ ko an tɛ a kɔni y'a fɔ an b'a ka n bɛ ka kumaw de fɔ a ko ale tɛ se ka layidu ta wa ko ale tɛ ko Mali tɛ se ka layidu ta k'a fɔ ko ONU ka enquêteurs bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔ ni ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ kun mun na k'a dɔn n'o ka sɔrɔ Mali ye nin violation in kɛ ou bien ni Mali ma nin violation kɛ hakili ma ni kuma fɔra hakili la i b'a faamu o kɔrɔ de a tɛ se ka kɛ ni nana k'i yaala n'an ka sɔrɔsiw taara bɔ i ka tu dɔ kɔnɔ o b'i bunte k'i ye rebelle a kuma tɛ taa yɔrɔ si mais ni officialisé tɛ ni yaala n'a faamaw bɛ position min na sa o dalama don n'a y'i sɔrɔ an b'i bunte foyi tɛ bɔ a la hali tubabu djihadiste bɛ yen djihadiste a bɛ fan bɛɛ voilà donc o la o ye k'a yir'u la de n'u nana don Mali kɔnɔ ko enquête ni enquêteurs ye fɛn o fɛn sɔrɔ Mali dugukolo kan Mali tɛ se ka interpeller a la parce que n'an bɛ taa ni sariya ye ni ONU ka enquêteurs bɛ na Mali dugukolo kan sɛbɛn de bɛ d'u ma sɛbɛn b'a jira ko enquêteurs de don o sɛbɛn de fana b'u permettre u bɛ yaala enquête b'a kɛ Mali nord bɛɛ b'a dɔn lakana tɛ Kidali nord an ka kɔrɔnfɛla in na donc u bɛ yaala hali n'u n'an ka patrouille bɛnna
sɛbɛn b'a yira ko ninnu bɛ enquête la n'u taara bɔ an ka sɔrɔsiw ka base kan ou bien k'u présenter la olu bɛ sira d'u ma libre passage libre circulation ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛbɛn dun non seulement ONU m'o di mais Mali gouvernement de kan k'o confirmer donc an ka gouvernement de ko k'olu an ka ambassadeur à travers l'ambassadeur ni dun ambassadeur tɛ kuma kunfɛ ale t'a diɲɛ kuma fɛ a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de ka kuma fɔ ale de ye jamana lasigiden ale ka laseliw la voilà donc ale ko an ka gouvernement tɛ se ko Mali état tɛ se k'o garantie ta k'a fɔ ko libre circulation bɛ di ONU ka enquêteurs ma o de b'a jira k'a fɔ ko Mali banna ko ONU ka enquêteurs kana yala Mali kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna nin ko in nkalon n'a tiɲɛtigiya donc nin ye o fait. D'accord. O ko yɛrɛ tiɲɛ n'a nkalon tɛ se ka dɔn parce que u bɛ na de mun ka di olu ni kun ye. Kulubali u b'a tiɲɛ n'a nkalon na parce que o tɛ tiɲɛ ɲini na o olu bɛ na dɔrɔn u bɛ na u b'a fɔ de dɔrɔn awɔ an taara sɛgɛsɛgɛ effectivement 320 yɛrɛ MINUSMA ka rapport olu ko 320 mais an yɛrɛ taara sɔrɔ 640 de bɛ yen. Alahu akbar. O y'a doublé. Ko o ko bɛ kɛ bi mais Kulubali diɲɛ dogolen tɛ a dogolen bɛ diɲɛ bɛɛ b'a kalama bi Europe France y'a tête ye. Europe ani farafinna dugu minnu fana ye tubabu jɔn ye u bɛɛ ka laɲini de k'a jira ko Mali bɛ bi waleya mun na ko waleya mun don hadamadenya waleya tɛ n bɛ n ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o bɛ mɔgɔ kɛ criminel ye donc o siranacogo la i b'a ye k'a fɔ an ka jamana in bɛ position min na sisan a mago bɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ n'u nana ni enquête in kɛ u bɛna kuma fɔ sanction wɛrɛ bɛna taa bin an kan tugun mun ka jugu ni an filɛ mun kɔnɔ ye donc ni enquête in an kɔni bɛ don min na o bɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ interpeller halisa o ni ka enquête a kana kɛ an yɛrɛ bɛ enquête kɛ yan an bɛ enquête kɛ an b'an ka rapport d'u ma don min na MINUSMA ye rapport di ONU ma k'a fɔ ko Mali 320 violation des droits humains kɛ yan'a ka t'o rapport de ani Mali gouvernement ɲɔgɔn consulter est-ce que allo enquête kɛ c'était une enquête officielle et puis il faut voir janvier kalo ni entre janvier et mars kalo joli kalo saba quand il y a 320 violations des droits humains o kɔrɔ ko an ye baara o baara kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ de kɛra violation n'o fana tɛ kɔni o mais n'o tɛ an t'a dɔn voilà u bɛna nin bɛɛ bɔ min kalo saba in kɔnɔ n'o de ce qui veut dire o de don depuis ni dun y'a ta k'a lajɛ a lajɛ dɛ janvier mun événement ba jumɛn kɛra Mali la janvier fin d'année na coup d'état mun kɛra dɛ ka bandaw bɔ yen ni Asimu ninnu nana Amadu ko binna le 9 janvier Asimu ninnu na kuma ko in ye cible de ye quoi c'est que Asimu ninnu na kuma kana se bi yɛrɛ de ma dɔrɔn quoi ni ɲuman de tɛ ka kɛ quoi parce que i b'a ye olu nana san yɛlɛmani mun na donc u y'a k'u ka rapport ni fana ta o san yɛlɛmani na kana se mars ma bon n'u ka rapport mars fana ta kana bila juin na bi mɔdɔn an k'an sigi an bɛ k'o fana kɔnɔ MINUSMA yɛrɛ ka taa c'est la meilleure solution. D'accord. Merci beaucoup Amadou Z Ɲamele i ka ni analyse ninnu na an hakili la faamuyali caman sɔrɔla la an filɛlibaw fɛ o la Z an bɛ an sɛnsɛn hali bi an bɛ taa don an ka babu laban kɔnɔ n'o o y'a sabanan ye ni o bɛ tali kɛ MINUSMA ko in kunkan ko don hali bi an b'a ye k'a fɔ Benin ni o ye an dafɛ jamana dɔ ye hali n'u cɛ ka jan dɔɔni dukɔnɔ jamana don olu maaw ni olu kɛmɛ k'a fɔ k'u mago jɔr'u ka cɛdenw na u yɛrɛ ka sɔli kan ko u b'u ka cɛdenw retirer ni ka bɔ MINUSMA na anw fɛ yan nɔ yala Z o fɛn min kɛra yala i bɛ mun dɔn o fana la wa i ka analyse ye mun ye o ko in kan. Kulubali Benin ni laseli kɛ u ka surasi minnu bɛ Mali la nin kalo mun kunun le 30 juin o de tun ye a délai u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ ba Maliba la ko olu ka segin ni ka taa u ka dugu la u kɔni ka laseliw la u ye mun fɔ officiellement an bɛna fɛ la fɔlɔ u ye mun fɔ officiellement o de ye k'a fɔ k'u fana ka dugu kɔnɔ bi ko insécurité wɔrɔlenba de don k'u mago b'u ka kɛlɛkɛcɛw la ko manque d'effectif b'u la ko ka t'u dɛmɛ u ka kɛlɛw la n'o bɛ tali kɛ nin kuma in na le 30 juin n'o tun ye kunu ye ko Benin surasiw bɛ taa mais hakili la jiginna MINUSMA tɔgɔ la ni Benin y'a ka surasiw ta ka bɔ Mali la bi o y'anw bolo nisɔndiya ko de parce que an bɛ fɛ mɔgɔ i bɛ fɛ k'i tɛgɛ bɔ mɔgɔ min bolo ni dɔ bɛ ka bɔ o tigi ka se la hakili la o bɛ tɛgɛ purutili tɔ nɔgɔya donc ni Beninw ka surasiw tagara o ye de ka dɔ bɔ an ka tɔɔrɔ la o kɔni o y'o fɛ ye mais Kulubali n bɛ nin fɛn in n bɛna point dɔ yir'i la nin na pour que i k'a faamu Benin ka nin réaction in i b'a dɔn ko nin kuma in bɛ yen bila ko tɛ dɛ kuma in officialisera sisan nɔ de ne yɛrɛ ye nin information in sɔrɔ depuis il y a plus de 7 mois de cela a ka ca ni 7 mois ye ne ye nin information in sɔrɔ I24 la n t'a dɔn n'i b'a téléso dɔn kunnafoniso dɔ don I24 a bɛ Canal mɔgɔw ka abonnement a b'a kan I24 hakili bɔra chaîne tɔgɔ kɔ depuis donc ne yɛrɛ y'a ye Benin
a sɔrɔ kunnafoni ma se Mali la fɔlɔ dɛ a Mali officialisé Benin gouvernement ka laseliw la ko u b'u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ ban Maliba kan ko u b'u cɛ et puis exactement i b'a dɔn o fana kɛra wagati min na coup d'état in bɛ bandaw fana fanga minɛla bandaw la wagati min na quoi kabako don d'accord mais i n'a fɔ ne ma min faamu Béninois yɛrɛ fɛlɛ fana ye mun ye olu fana i bɛ Faransi jɔn ye walima olu fana bɛ mun nɔfɛ n'an ko bi n m'o f'i ka plateau kan bi mɔgɔw bɛ taa vérifier n'an ko bi k'an ka farafinna jamanaw cité jamana minnu tɛ Faransi jɔn ye bi Kulubali a ka dɔgɔn dɛ a ka dɔgɔn kosɛbɛ wa maa o maa b'i yɛrɛ sɔrɔ MINUSMA ko in minɛn kɔnɔ a G5 ko minɛn kɔnɔ a CEDEAO ko minɛn kɔnɔ bi dugu kelen bɛ se ka bɔra bi k'a fɔ ko Faransi ka jɔn Mali yɛrɛ tun ye Faransi jɔn Mali ko n tɛ de bon bi dugu kelen bɛ ni MINUSMA CEDEAO G5 Sahel CEDEAO ko duguba kɔnɔ a bɛɛ Faransi jɔn Mali de ko bi ko jɔnya juru ko f'ale k'o tigɛ an b'a tigɛ fɛnɛ dɛ bon an ko k'an b'o jɔnya juru mun tigɛ ninnu dugu minnu fana bɛ yen n'an ko k'an balimaw ko parce que an finma an bɛ sigi ɲɔgɔn la an bɛ hadamadenya la an bɛɛ bɔra an secteur kelenw na olu de ko nin barajuru in k'a tɛ tigɛ donc an ka to jɔnya in de kɔnɔ o de ye olu fɛla ye depuis don min na Assimi ye bandaw bɔ yen don min na fo bi hasard tɛ o ninnu tɛ coïncidence ye o Kulubali ne de bɛ ka f'i ye I24 la u ka taa archive lajɛ mɔgɔ ma n'u jɔ ka taa vérifier ne de ko ten I24 la nin fɔra il y a plus de 7 mois Benin ko k'ale bɛna a ka kɛlɛkɛcɛw ta k'u ka bɔ ban Maliba la parce que o y'a sɔrɔ CEDEAO ko Mali ma k'u ka bandaw lasegin bandaw minɛlen a fɔra k'u ka bandaw lasegin ko sinon ko embargo bɛ bin depuis o wagati bagabagaw caman tun bɛ yen e ma ye ninnu ko ninnu bɛɛ bɛ ka na sisan ninnu tɛ ka na gansanw si tɛ ka na gansan. D'accord. Z i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ la kɔnɔ n t'a dɔn exactement n'i bɛ fɛ k'o de fɔ i fɛ k'a jira Béninois k'u ka troupe yɛrɛ bɔ MINUSMA in kɔnɔ o b'anw yɛrɛ arranger wa? O b'an arranger o b'an arranger mun na MINUSMA tali de b'anw arranger o Kulubali kosɛbɛ Beninw ka sɔrɔsiw bɛ yan nɔ MINUSMA de tɔgɔ la mais MINUSMA de tagali bɛ anw arranger MINUSMA ka mandat filɛ ka prolonger ni san 1 par jour an bɛ wari de sara par mois, par an, Mali be mun sara MINUSMA kunkɔrɔ an bɛ mun perdu au nom de la MINUSMA c'est des millions, c'est des milliards donc ni dɔ bɔra dɔ la o tɛ dɔ bɔla an ka kungo la MINUSMA bɛ an fɛ yan nɔ an tun bɛ jɔrɔ mun na n'o ka sɔrɔ Kulubali MINUSMA bɛ yan nɔ ko jamana Malien population bingani tɛ ka k'u kan Malien tɛ ka faga fu jamana tɛ ka gosi surasiw tɛ ka faga fu o la an tun bɛ se ka sewa an bɛ jɔrɔ ni MINUSMA mɔgɔ kelen ko k'ale b'a la ka surasi kelen ta an bɛ jɔrɔ parce que an b'a fɔ ko ne nin tigi taara an ka jamana lakana bɛ yen o lakana bɛna bɔ yen dɛ donc ni MINUSMA ka présence tɛ k'an ka dugu sécuriser ni MINUSMA ka présence tɛ ka intérêt ba dɔ ma ni MINUSMA effectif la n'a fɔra dɔ bɛ bɔ la o ye alhamdulilah don mais information dɔ d'i ma n'i y'a ta k'a lajɛ au sein de la MINUSMA, au nom de l'Afrique, de l'Union africaine, ni effectif militaire ta k'a lajɛ Mali tun b'a ka surasiw mun déployer Mali tun bɛ force physique mun déployer au nom de l'Afrique dans l'histoire de l'Afrique a tɛ zone CEDEAO la zone UEMOA la a tɛ c'est la pure vérité a tɛ san caman k'a kunfɛ diɲɛ dugu kɔnɔ jamanaw kɔrɔ kɛlɛ baw ni fɛnw na an ka surasiw bɔra ka taa sa wali jamanaw la des centaines des milliers. N'i y'a ta k'a lajɛ a G5 Sahel kɛlɛ n kan ka effectivement il y a plus de 1400 soldats mais imagine depuis 2012 an bɛ kɛlɛ la Maliens bɛ ka sa mɔgɔw bɛ ka bi duguw bɛ ka ci mɔgɔw ka forow bɛ ka jeni mais o bɛɛ la an ka 1400 soldats bɛ Afrique kunkanko kɛlɛ la Mali y'a ni n'a jeli de di ko farafinna ka bɛn farafinna ka jɔ farafinna ka lakana Mali y'o de kɛ mais n'a fɔra ɲɛna ko Mali bɛ bi o dingɛ kɔnɔ au lieu que farafinna ka dɛmɛ ka Mali dɛmɛ ko Mali ko k'ale bɛ fɛ a ka hɔrɔnma yɛrɛma hɔrɔnya ta o bɛ k'anw kɛlɛbagaw ye. Donc Béninois ka ni surasiw an b'a fɔ ko ka fiɲɛ k'u yɛlɛ so ye k'u ɲuman ka taa u ka teliya jɛna yɛrɛ n'u bɛ se ka taa joona u ka taa joona. D'accord, merci beaucoup Amadou Z Ɲamele i ka nin analyse na jɛmukan bɛ fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la mais an tɛ se ka don ka bɔ bi ka jɛmukan in datugu k'a ye k'a fɔ ko dɔ bɛ ka na sinikɛnɛ ni o bɛ tali kɛ le 3 juillet la ni o de ye CEDEAO maaw ka sigi ye ni o sigi na ni anw bɛɛ jigi sigilen don k'a fɔ ko ni gɛrɛntɛ jugu min b'an dala ni o ye embargo in ye n'a b'an kan a bɛ ni ka kalo 5 bɔ bi ko a bɛna wuli yala e fɛla ye mun ye embargo wulili ko la ɲɔgɔn an ka jɛmukan in datugu. Ayi Kulubali le 3 juillet an sigilen tɛ n'a ye dɛ c'est à dire embargo bɛna wuli le 3 juillet mun embargo tɛ wuli mun na. D'accord kunnafoni dumanw kɔni nana
a fɔra ko ɲɔgɔn faamuyaw bɛ ka na ay ɲɔgɔn faamuya nana mɛnna o ɲɔgɔn faamuya nana mɛnna embargo wulila mais ko fila de don le 3 juillet Mali embargo banna ou le 3 juillet Mali bɔra CEDEAO la Kulani mo fo ka plateau ka bigini papier ta ka sɛbɛ le 3 juillet an ka embargo bɛ ban ou bien le 3 juillet an bɛ bɔ CEDEAO la embargo sababu kɛra jumɛn an ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na depuis transition in daminɛna fo bi an bɛ ɲɔgɔn na ko kelen dɔrɔn de la CEDEAO date wa dale kuma kelen pe chronogramme o ye ko ka chronogramme des élections a ma kuma fila fɔ dɛ CEDEAO ma fila fɔ yɔrɔ si a ko fanga ma ɲi sɔrɔsiw bolo donc fo ka chronogramme bɔ k'an ka taa élection na ni chronogramme bɔra kɛlɛ ma ban ne bɛ ɲɔgɔn na ko min na n'i y'a kɛ n'a hakili la n'i m'o wuli sɛgɛ ta ye ko wɛrɛ ɲini dɛ bon comme ni bɛn man di e ye an bɛ yafa ɲɔgɔn ma c'est tellement simple donc an bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɔ an b'an profiter nin na ka Asimi n'a ka gouvernement ni Sogɛl n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo ka CNT membres bɛɛ lajɛlen fo nin na parce que nin sommet an kɔni sigilen don n'a ye gɛlɛya mun b'an kan depuis le 9 janvier le 10 janvier nin gɛlɛya in nin bɛna wuli malien bɛɛ k'i hakilina tigɛ parce que kɛlɛ tun ye chronogramme ni an ka chronogramme bɔra k'a daminɛ communal référendum législatif fo présidentiel a bɛɛ date mois hali heure a y'a bɛɛ di donc ni CEDEAO tɛ ko wɛrɛ nɔfɛ mais heure dira a bɛɛ fɔra date fɔra mois fɔra jour fɔra heure seconde minute c'est à dire que kuma banna quoi discours ban pewu Asimi n'a ka cɛw ye ko banni pewu. D'accord, merci beaucoup Amadou Zen Ɲamele an filɛlibaw an hakili la aw ye nimisi wasa sɔrɔ ni kunnafoni dilen ninnu na o la an bɛ a ɲini aw fɛ ko aw kan bɛn waati wɛrɛ wasalam.